Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, the next lecture the pai ke bamunga the grade 10 maths exercise 1.1 ke ba question number 5 basal ko age mungla dasi given ra kade de the equation y plus 13 and y plus a has no linear term. Find the value of a. The question matlab da ni chi mungle da yu equation ra kade de y plus 13 or y plus a पदी के बमुंगा द ए वैल्यू मालूम हो बल कंडीशन और सरदार खड़े दी चे दाची कुम इक्वेशन द दिन राजी आगे के ब लीनियर टर्म नहीं सो मतलब द ए वैल्यू मालूम हो दिनो तारी नो नन बमुंग दाइज द को जिसंग मुंग द दिन द ए वैल्यू मालूम हो लिशु delta मुंग सर गिवन दा दी सुलाउल बुजदा सी उलेकम ची गिवन मुंग ला राखड़ी दी +13 प्लस इदाय मुंग ला गिवन राखड़ी दी awal da dua kumung uguru da mung sar product pam ki disu da mung multiply ku lawal y ki da y sar multiply shi dina y square razi be y multiply ka wali da a sar so dina y a razi ha bia 13 multiply ka wali da y sar aw this ki plus sign this plus ko lagaw aw 13 multiply y sar so dina 13 y barashi ha bia plus sign lagaw wali ha 13 was multiply ka wali da a sar so dina barashi 13 a all da mung da se hum legal issue che y square this ki kumung ugur that ban mung sar like terms di matlab dam linear term di dam linear term di this kim the y power 1 di dekim the y power 1 di no padai ke bamunga y chi di padit ban term ke ba common waqt so pate ba yo din a shi aw de ber term no 13 padishi aw y mate common y so da bada se rashi aw the constant term ba wapas hum daga se uliko a 13a dena ma equation number 1 warko ha dena baad bazul dada se ulikam chi also mung la given rakadi also given that the equation has no linear term the matlab se the matlab dari kam je mung sar dayo equation rali padi ki dayo quadratic term de wale chi the degree 2 da ha dayo pe mung sar linear term de wale chi dalti ki the y degree chi da aga 1 da this ki da pe constant term de sar y da sar ashta de na so padi wajh da mung sar this ki sa de constant term awas mung ta wich padi equation ki linear term nishta no mung sar da linear term ba mung this ki da equal wahd de 0 aw da dina ba mung da save ju malum ku da a so da mung la da given rakade di chi kam mung sar da equation di padi ki linear term nishta no mung sar da yo linear term di the linear term chi kam coefficient de a plus 13 da ba mung direct this ki da si ole ki a plus 13 equal to 0 matlab da mung equal to 0 wakhlu awas malum de ki the a value the so 13 ba mung right side the shift ku so da ba disi rashi chi a equal to minus 13 matlab sign was change shi plus the so right side the chigal mung da shift ku negative ba shi ha so da mung sir the a value la minus 13 aw padi ki malum or hum the value wa the a so padi tarika man mung this ki the a value malum ol issue adena baad be mung sir question number 6 da se the equation ax square plus 5x equal to 3 has x equal to 1 as a solution. What is the other solution? हाँ देखिए मुंगला द इक्वेशन गिवन रखड़ दी और द इक्वेशन चे कम यो सॉल्यूशन दे आगे हम गिवन रखड़ दी मालूम दा दी चे द मुंग सर बल सॉल्यूशन से भी व्हाट इज द अदर सॉल्यूशन मतलब द मुंगा आगा सेकंड सॉल्यूशन चे दे आगा मुंग मालूम आवल मुंग सर चे कम गिवन इक्वेशन दे आगा बोली को दिस के बजोली कम चे गिवन मुंगला रखड़ दी गिवन दैट x स्क्वायर द मुंगला गिवन इक्वेशन रखड़ दी और दे मा इक्वेशन नंबर 1 वर्क को हाँ मालूम पदी की सदी इक्वेशन से कम अदर सॉल्यूशन दे आगा मुंग मालूम दी अदर सॉल्यूशन मालूम दी और कम से मुंग सर दो सॉल्यूशन पकार दी मतलब कम से दी दो सॉल्यूशन दी आगे के मुंग सर यो गिवन सॉल्यूशन दा रखा दे x इक्वल टू 1 बल बोल मुंग मालूम हाँ मुंग मालूम दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मतलब द इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर मुंग यूज को और द की नंबर मुंग दी आगा अदर सॉल्यूशन मालूम हो दिस के बस मुंग द इक्वेशन अलग साल का वली शो चिकल मुंग द a वैल्यू फाइंड को हाँ चिकल मुंग द a वैल्यू फाइंड को नो द a वैल्यू मुंग अलग मालूम हो चिकल मुंग दी इक्वेशन की द x प्रदेश वैल्यू पुट को दी इक्वेशन की मुंग द x प्रदेश वैल्यू पुट को नो द आइदर पर हम मुंग सर दा यो वैल्यू गिवन दा सो मतलब लावल मुंग दा वैल्यू दिस के पुट को और द दी पर मदद सर मुंग द से वैल्यू मालूम को द a सो मतलब लावल मुंग मालूम द a वैल्यू सो दिस के दा मावली कल द a वैल्यू मालूम होली so da ita malum the par bumung the x da value use ko so this ke baduli kam je put x equal to 1 in equation first at the x da value barawal the equation ki char to hum x ragale vidai pade bos mung 1 liku so da bade se rashi chi a this ke ragale the x so the x pade 1 put ko so da 1 square and plus this ki 5 this pi po liku and again this ki x so the x pade 1 equal to 3 bishi
how is this ki the 1 square na wapas 1 razi aw 5 che mung da 1 sara multiply ko dina 5 razi n equal to 3 hada was mung da se hum ni gali shu a che mung da 1 sara multiply ko dina a razi aw plus 5 equal to 3 the a value malumul so 5 right side the shift ko so da this rashi chi a equal to 3 minus 5 bashi how is among that हम लिख कि the 5 ने 3 minus को ले so 2 बड़ा राशि हो मतलब 5 in से सर minus sign रगले तो minus 4 सर लगो the a value मुंग सर राले minus 2 how is मुंग दा value रवालू और the equation number first के the a पदे minus 2 बुट को so देना बाद बस ओले कम चे put a equal to minus 2 in equation 1 so मुंग दल की the a पदे वाने minus 2 लिखो so दा बदे से राशि चे minus 2 this की a so दाई पदे मा minus 2 लगल x square so x square पर वापस लिखो and plus 5x पर हम दकशानी लिखो and equal to 3 how was that 3 among left side the shift or minus 3 equal to 0 how was this na the minus चली दा हम हत मौली so the दे para बजू this da से बोले कम minus 1 is common so the दिन was ba minus 1 common वागी so minus 1 चिकल जो common कम दा बजू दा से राशि चिदल थी कि बमुंग दा हर यो term सिर्फ sign change को मतलब दा minus 2 so दा plus 2 लगो 2x square बशी जिसके दा plus so दा minus 5x राशि दा minus so दा plus 3 n equal to 0 बशी देन बाद this के both side बमुंग minus 1 divide को so दा बता से राशि divide minus 1 और दल देखिए minus 1 so दा minus 1 by cancel शी पार्टी में सिर्फ मुंग सर दा शी 2x square मतलब जो लेकिन 2x square minus 5x और plus 3 n equal to 0 अदा उस मुंग सरा quadratic equation राली दे बस मुंग factorization को so factorization मतलब 3 चिकला मुंग 2 सर multiply को देने 6 राजी द्वादशी नंबर्स प्रकार दी जिदा multiplication 6 और the addition या separation minus 5 राशि so आगे द पर मुंग सरा नंबर्स था हाँ so मतलब दे मुंग factorization को दे so लावल बोर्ड तो जुदा से कम by factorization हाँ so factorization तरीके बाने मुंग दासी बेसाल का वली शुची जिसके बजूली कम 2x square हाँ minus 5x this the minus 5x बजे माने बजूली के वयो minus 3x और बल्ब minus 2x and plus 3 equal to 0 वली चिकम कल हम मुंगे 3 और 2 मल्टीप्लाई को देने 6 तरह दे चिकल हम मुंगे 8 को वापस से हम दार आजी आदि फर्स्ट 2 टर्म्स के मुंग सर x कॉमन so 2x minus 3 बपादिशी पदी के मुंग सर कॉमन सिर्फ minus 1 दे so पाद दे 2x और minus 3 and equal to 0 how is दिन बाद जो दा से हम निकले शम 2x minus 3 और बल्ब मुंग सर दा से राशि x minus 1 and equal to 0 आदि के बस 2x minus 3 बहुम 0 इक्वल वालू और बल बता से राशि x minus 1 also equal to 0 आदि के हम द x वैल्यू मालूम हो दे पदे के हम सो दिल की द x वैल्यू मालूम हो लावल बत्री मुंग राइट साइड द शिफ्ट को सदा प्लस 3 शी अबे मुंग दिस के बोथ साइड डिवाइड को 2 बानी तो दा बता से राशि तो 2 बल 2 सर कैंसिल शी so x equal to 3 over 2 but this की the x value so 1 by आगे साइड द शिफ्ट को दा प्लस 1 राशि हावस मुंग सरा द इक्वेशन यो दा सॉल्यूशन राले बल दा सॉल्यूशन राले मतलब 2 सॉल्यूशन राला मुंग सरा चिकम गिवन सॉल्यूशन देनो आगा दे 1 और मालूम होल से दी अदर सॉल्यूशन सो मतलब 1 दिस केम राले आगा मुंग सरा गिवनो सो चिकम अदर सॉल्यूशन दे आगा मुंग सरा 3 over 2 दे सो द चिकम आंसर दे बब मुंग लास्ट के दासी वाले कुछ अदर सॉल्यूशन मुंग मालूम होलु so other solution equal to 3x and equal to 3 over 2 so पदे तरीके बाने मुंग दी इक्वेशन से कवल इशू other solution find कवल इशू दिन बाद मुंग सर कम ची क्वेश्चन नंबर 7 दे कि मुंग रखड़ी दी ची what is the positive difference of the roots of this equation मतलब द इक्वेशन मुंग रखड़े दी और दी इक्वेशन ची कम रूट्स थी द आके रूट्स मालूम होल दी positive difference so मतलब द थोड़ा नमक के बमुंग दी इक्वेशन रूट्स मालूम आसो दे द पार बजो उली कम ची गिवन मुंग रखड़े दी गिवन इक्वेशन x square is 9 equal to 0 द इक्वेशन मुंग गिवन रखड़े दी बमुंग मालूम हो रूट्स so रूट्स मालूम होल तरीका लावल मुंग गुरु ची पिक्चराइजेशन की कोने की सो पिक्चराइजेशन तरीका बाने दा न साल की no by quadratic formula be sal gusu this ke bajoli kam je by quadratic formula so quadratic formula में सर दास है x equal to minus b and plus minus b square minus 4ac square root divided by 2 इधर हम सर quadratic formula देखिए बस मुंग the a the b और the c values put को so आगे पर बा आगे values बा मुंग the equation number 2 हाँ the a value बा मुंग सर the x square coefficient so this के a चीज़ the x square coefficient आगे 1 दे तो मतलब a के 1 the b the पर बा मुंग the x coefficient use को so b दलते कि the x से कम coefficient है -7 दे
तो मतलब b equal to -7 او د c د پاره چې کوم کانسټنټ ټرم وي سو c equal to -9 دی سو دیس کې به زه لګم -9 دا ټول ویلیوز به اوس موږ په دې فارموله کې پټ کړو سو دا به داسې راشي چې x equal to -4 لګو د b value -7 so -7 and plus minus عدل کې د b په ځای again -7 or square به شي -4 and the a په ځای 1 او د c چې کومه value د سره -9 دا به داسې راشي divided by 2 د a value موږ سره 1 ده so 1 به پټ کړو اول دینا دا موږ سره داسې راځي چې x is equal to minus دا plus 7 به شي and plus minus this کې به دا موږ سره داسې راشي دینا راځي 49 power pe باندې so plus په لګو دا minus او plus شي 4 چې موږ د 1 سره ملټیپلای کوو 4 راځي 4 چې به د 9 سره so دینا 36 راځي او divided by 2 1 دا 2 دا موږ سره داسې راشي چې x equal to د دې دوانو addition موږ سره دغه راځي موږ سره 85 راځي or square root divided by 2 بشي how is this کوم وګورو 85 square root 85 perfect square نه دی so the x the d equation چې کوم دو root so هغه موږ سره داسې رااله دي چې به زه ولیکم چې x equal to 7 and plus 85 square root divided by 2 یو موږ سره دا root رالی او بل موږ سره x equal to 7 minus 4 لګو and 85 divided by 2 صحیح ده مطلب دلته کې plus minus اوس یو پر به plus لګو بل پر به minus او اوس موږ ته کوېسچن کې ویل دي چې find what is the positive difference مطلب موږ به د دې root څخه کوم positive difference دی هغه به معلومو so positive difference مطلب دا یو چې کوم root دی دا به موږ د دې root نه minus کوو so دې کې به زه ولیکم چې د positive difference چې کوم موږ سره دا plus والا root دی so دا به first ولیکو so دا به داسې ولیکم چې 7 and plus 85 square root 2 and minus second به بیا چې کوم موږ سره minus والا دی so دا به ولګو so دا به داسې راشي چې 7 and minus 80 by 2 اوس دا موږ سره دوانه فریکشن پام دي سو د دې به موږ سمپلیفیکیشن کوو سو LCM به لاول واخلو سو LCM به د دې 2 راشي او نومریټر کې به موږ داسې ولیکو 7 plus 85 square root and minus this کې به بیا ولیکو 7 minus 85 square root دین بعد دا موږ داسې لیکلی شو چې 7 plus 85 square root دا minus multiply کول سو دا minus 7 شي او minus multiply شي plus 85 square root and divided by 2 بشي دینه بعد کو دا موږ ګورو نو دا موږ سره plus 7 دی دا minus 7 دی دا به کینسل شي سو پاتې به صرف 85 square root and plus 85 square root او divided by 2 اوس په موږ د دې دوانو ایډیشن کو سو دینه راځي موږ سره 2 د دې دوانو ایډیشن موږ سره 285 square root راځي مطلب د دې موږ سره کوفیشنټ باندې د دې باندې سو 1 plus 1 2 راځي so was that 2 پر دې 2 سره کینسل شي او دینه موږ سره راشي 85 square root so په دې طریقه باندې موږ د دې چې کوم ایکویشن او د دې د روټ څخه کوم پازیټیو ډیفرنس سو په دې طریقه موږ هغه معلومولی شو